बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस वाले से डिस्कस करेंगे। इमरान रियाज वाला मामला रात से आपने यकीनन बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने इमरान रियाज के हवाले से पूछा है। जब उनको बताया गया कि उनको रोक दिया गया है, तो उसके बाद फिर उनके क्या तासुरात थे, क्योंकि इजाजत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने दी थी और बाद में दरखास्त भी दायर कर दी गई है। ये सारा मामला कहाँ तक पहुंचा है, ये सारी तफसील आपके सामने रखनी है। इसके साथ इद्दत वाला जो केस था, उसके अंदर क्या आज डेवलपमेंट हुई है, वो आपके सामने रखनी है। पीपल्स पार्टी को बजट के ऊपर तहफुजात हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर तहफुजात नहीं है और साथ मंजूरी भी इन्होंने देनी है, ये चीज आपके सामने रखनी है। और इसके साथ इमरान खान की एक ऑडियो लीक सामने आई है, और जो पिछली पेशी के ऊपर जब इमरान खान खुद गुफ्तगू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, तो वो ऑडियो किसने लीक की है और उसके बाद फिर कार्रवाई का उसके खिलाफ आगाज होगा या नहीं होगा, या किसके खिलाफ होने जा रहा है, ये सारी तफसील भी आपके सामने में रखता हूँ। तो शुरू हम करते हैं इमरान रियाज के हवाले से। इमरान रियाज को रात लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। फुटेज आपने यकीनन देखी होगी, क्योंकि ये बहुत वायरल हुई हैं। जब वो एहराम में थे, मुख्तलिफ और लोग जिनका किसी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं था, अजहर सिद्दीक साहब वहां पे मौजूद थे, अली इशफाक साहब वहां पे मौजूद थे, वो उनसे पूछ रहे थे कि आपने गिरफ्तार करना है तो आप कम से कम अपनी वर्दी में आए, यूनिफॉर्म में आए, ताकि हमें पता तो चले कि किस इदारे ने इसको गिरफ्तार किया है। लेकिन नहीं, किसी को कोई पता नहीं किसने गिरफ्तार किया है। बाद में आज उसका पता चल गया है। लेकिन एक चीज आप किसी भी आलिम दीन से पूछ लें कि जब भी कोई बंदा एहराम बांध लेता है तो फिर उसका सफर वहीं से शुरू हो जाता है। यानी हज का सफर उनका शुरू हो गया था। आगे जो रुकावट डाली गई है वो पंजाब पुलिस की जानब से डाली गई है, या उनके जो करता धरता हैं, या फिर जो भी फैसला साज हैं, या फिर मुस्लिम लीग नून की पंजाब की हुकूमत इसमें मुलव्वस है, ये तो अंडरस्टूड है। बहरहाल आज इवन के आज जब आईजी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए, तो उनसे पूछा गया कि इमरान रियाज को क्यों गिरफ्तार किया गया और किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि पुलिस या फिर FIA किसी भी को, किसी शख्स को भी बगैर FIR के गिरफ्तार नहीं करती। मतलब कि उन्होंने बता दिया था कि उनके ऊपर FIR हैं। तो आज उनको मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया और पता ये चला कि उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया गया एक शख्स की जानब से, जिसका नाम असद आरिफ बताया जा रहा है। असल में मुकदमा अमानत में खयानत का है। पाकिस्तान की तारीख में मैंने पहली बार ये सुना है कि इस किस्म का मुकदमा, और PPC की दफा 406 के तहत ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना निश्तर कॉलोनी में ये FIR दर्ज हुए। अच्छा, ये भी आपको साथ में बता दूं, FIR थाना निश्तर कॉलोनी के अंदर दर्ज हुई थी, लेकिन इमरान रियाज को जो गिरफ्तार किया गया वो थाना सवर रोड उसको लगता है, यानी जो कैंट डिवीजन है, क्योंकि एयरपोर्ट वाला एरिया था, तो वहां से उनको गिरफ्तार किया गया। ये भी एक अजीब इत्तेफाक था, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही थी ये कौन सी साइंस है। अच्छा, इसके साथ इस FIR में ये भी कहा गया है कि डॉक्टर अरशद नामी एक बंदा था, उस हवाले से इमरान रियाज से मुलाकात हुई और बेसिकली 2-2.5 करोड़ का एक मामला था। इमरान रियाज ने वो खुद बुर्द किया, यानी मैंने इमरान रियाज को वो शख्स कहता है कि दिया, मैंने DHA फेज 9 में कुछ फाइलें लेनी थी, तो उस हवाले से वो मेरे से ले लिया गया और मेरे से अमानत में खयानत की है। जहां तक मैं जानता हूं, इमरान रियाज को अगर 2-2.5 करोड़ का मसला होता, ये बंदा वैसे भी आज ये कह देता कि आप हज पर ना जाए, मैं आपको नहीं जाने दे रहा। अगर आपने मेरे 2.5 करोड़ ना दिया, अगर उसने ना भी देना हुआ था, मेरे ख्याल में वो देकर चला जाता, चल जा रही है 2.5 करोड़ आप ले लें, मैं हज पर जा रहा हूँ, मुझे हज पर जाने दे। इतना मैं उनको जानता हूँ, जिस कदर उनकी इनकम है और जिस कदर कह लीजिए कि वो एक शख्सियत है। साथ आपको ये भी बता दें, याद रखिए, जब भी कोई एक मशकूक सा बंदा हो तो फिर उसके बाद ऐसा ही होता है। रात 3 बजे से वो जो नंबर दिया गया था, वो नंबर 3 बजे से बंद है। उस बंदे का कोई नहीं पता, यानी असद आरिफ कौन है और उसका ताल्लुक कहाँ से है। अगर जाहिर सी बात है, 2.5 करोड़ किसी बंदे ने दिया है तो अंडरस्टूड है, तगड़ा बंदा होगा ना, तभी उसने 2.5 करोड़ दिया है। तो एक चीज ये भी है कि उसके इनकम टैक्स जो है वो निकाल लेते हैं, उसके जो बिजली के बिल हैं वो निकाल लेते हैं, ताकि पता तो चले कि वो बंदा कौन है, क्या काम करता है और उसने 2.5 करोड़ कैसे इमरान रियाज को दिया, ताकि सारी चीज समझ आनी चाहिए। दूसरा, इसके साथ आपको ये भी बता दें, ये वाला अमानत में खयानत वाला मामला होता है, इसके अंदर बेसिकली 3 नोटिस पहले भिजवाए जाते हैं, यानी DSPO को इसको रिपोर्ट दी जाती है, उसके बाद फिर SP को रिपोर्ट दी जाती है, और उसके बाद यानी पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। लेकिन हमें इस हवाले से कोई चीज नजर नहीं है। बहरहाल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने यह हुक्म दिया था। अब इस हवाले से वो क्या करते हैं ये तो बात सामने आएगी। लेकिन आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के सामने उनके इमरान रियाज के एक वकील किसी और केस में उनके सामने जब पेश हुए,
تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس وکیل سے یعنی عمران ریاض کے وکیل سے پوچھا کہ کیا عمران ریاض حج پر چلا گیا ہے؟ تو اس کے جواب میں وکیل صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کو روک دیا گیا ہے۔ تو اس کے جواب میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اچھا یوں کہا اور سر ہلایا۔ اب اس کے بعد اگلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ توہین عدالت کی باقاعدہ درخواست جو ہے وہ عمران ریاض کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کر دی گئی ہے، اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کل وہ سماعت مقرر بھی ہو گئی، یعنی کل اس کے اوپر سماعت ہوگی، وہ درخواست منظور ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ توہین عدالت کی کارروائی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور ارباب محمد طاہر کیسے کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ عمران ریاض کی ہار نہیں ہے، یہ ہار ان دونوں جسٹس صاحبان کی، ان دونوں ججز صاحبان کی ہے جن کی توہین کی گئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی توہین کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں، یا پھر ملک کی سالمیت کے لیے عدالت کی توہین کے اوپر کیا کچھ ایکشن لیتے ہیں۔ یہ تو کل والا معاملہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بجٹ کے اوپر تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بہت سے تحفظات ہیں، حتی کہ عزت کا جو بل آیا تھا اس کے اوپر بھی ان کو تحفظات تھے، لیکن انہوں نے منظوری دے دی تھی، اور اسی طرح ان کو بجٹ کے اوپر بھی تحفظات ہیں، لیکن بجٹ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں حاصل کرنا ہوتی ہیں، کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے کچھ ڈرامہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جب جو سونامی آئے گا مہنگائی کا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تاکہ ہم یہ ایک تاثر دے سکیں کہ ہم اس بجٹ کے حق میں نہیں تھے۔ لیکن پوری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ آپ کی منافقت ہر اس عمل میں شامل ہے جو حکومت آپ کی وجہ سے بنی، بل آپ کی وجہ سے پیش ہو رہا ہے، اب بجٹ آپ کی وجہ سے پیش ہوگا، اور اس کے بعد پھر اگر آپ منافقت یہ کریں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، تو یہ پھر آپ کی سراسر نہیں، بالکل واضح اور کھلی منافقت ہوگی۔ عدت والے معاملے میں آج خاور ملیکہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے جو وکیل تھے راجہ رضوان عباسی، انہوں نے وِدڈرا کر لیا ہے، وہ کیس چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ بھاگ گئے ہیں، تو لہٰذا میں ایک نیا وکیل کرنے لگا ہوں، تو مجھے وقت کچھ اور دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ عدت والے معاملے میں خاور ملیکہ صاحب یعنی وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو جتنا لمبا کیا جا سکے اتنا ہی کر سکے۔ اور آج صدیق جان صاحب نے بڑا خوبصورت ٹویٹ لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ جب شہباز شریف صاحب کورٹ کے اندر پیش ہوئے تھے وزیر اعظم، اس وقت اتنی سیکیورٹی نہیں تھی جتنی سیکیورٹی خاور ملیکہ صاحب کو دی گئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ تو ہوگا جو سیکیورٹی دے رہے ہیں۔ اچھا، اگلی خبر آڈیو لیکس کے حوالے سے عمران خان کی جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے، بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا پہلے ایک تصویر سامنے آئی تھی، اب ریسنٹلی ایک آڈیو جو ہائرنگ ہوئی تھی یعنی سپریم کورٹ کے اندر، عمران خان اس میں دلائل دے رہے تھے، ججز صاحبان جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، لیکن یاد رکھیے اس میں ایک چیز ہمیں نظر آئی ہے، عمران خان کا کانفیڈنس ہے، اس میں وہ لیول سے بات کر رہے ہیں، اس میں وہ کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے، اس میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں لٹ گیا، ہم مر گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے اوپر ظلم ہوگا، یہ ہوگا، کچھ بھی نہیں کر رہے، کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں، اور جس طرح بندہ کہتا ہے نا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، اسی انداز میں وہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ آڈیو باہر نہیں آنی چاہیے تھی، اب آڈیو باہر آ گئی ہے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اچھی بات ہے، آڈیو باہر نہیں